Unsa mangyoy tumong nimo sa imong pag-ari diri, Goy? Saysay iko kung unsa akong maalagad sa imuha. Dili na ko magpaligoy-ligoy ni mo, Kol Undoy, kay murag busy man pug ka. Kinahanglan lang kung maputol lang ako ang sumpa. Wa gyud ko masipyat sa ako ang tag-an, kay sa paghisgot pa lang nimo nga nahigugma ka. Nasayod nako sa imong katuyuan. Niingon si Tay Cordapio sa ako nga ikaw ang angay kong duolon para mawagtang ni Col. Kay ikaw kuno ang naikontak sa mga fairy tales whatsoever. Nasayod man si Cordapio nga permanente na ang ato ang itsura ug wala na bisan unsa pang gahom ang makapausob pa niini. Kol Undoy, perting layo sa akong gilakaw. Maabot lang aning imong balay kung pwedeng ato lang sulyan, bisan temporary lang. Sa unsang rason nga dili naman kagusto sa imuhang itsura karon? Tug-ani kos tinuod, naa kay planong mag-artista? Artista gud taon, Kol Oy. Kinahanglan akong mabago ako ang itsura para makasal ko sa tao nga akong hinigugmay, Kol. Sakto ba ako ang nadunggan nga tawo ang imong uyab, Goy? Murag ikaw pa'y nakabuhat sa Book of Records sa tong kaliwat anang butanga. Kanos anato dagito ng unggoy, kay ang kinaulahi ang butilya sa mainom. Hurot na. Nakakita man ka sa gibuhat sa ako ani Undoy. Nga bisan sa ako ang gahom, dili kasugakod niya. Magpalupig na lang bakang undoy. Kaya kung kuwaag ginhawa tong unggoya kung tugutan lang ko nimo. Ayaw pasulabi sa imong gibati. Kay sa tanang dili ingon ato diri si Undoy ang kinagamhanan. Tay, asa naman si Goy, oy. Hantod karon wala pa mauli. Murag kinahanglan naman nato to siyang apason. Ayaw kabalaka ato day Tricia kay unom ang kinabuhi ato. Unya dili pud mahimong muapas ta kay baling layo atong liluan. Ako nalay apas ni Goy General kay murag makaya lang man po sa akong bike, chill ride lang ko kay dili ra man kayo to layo. Naa na po ka Sergeant mo nga bisan manggaling suguon ra ka sa unahan pagbalik nimo hubakon na ka. Ayaw na lang gyud pagpatuga mo. Pero wala dyan siya mustorya sa ako kung unsa iyang lakwon. Nananghid lang sa ako pero walay klarong rason. Sa tinuod gyud Inday Tris, giadto to ni Goy yang Angkol Undoy para magpausob sa iyang itsura aron madayon lang inyong kasal. Matay sa naol day kayo si Goy General. Bot mong pasabot, General. Mahimo na tong people si Goy pabalik niya dire. Ngano man taong buhaton to ni Goy tay nga dawat ko man siya kung unsa o kinsa siya. Unya wala man ko gadali nga makasal ming duha. Nasayod man ka Tris kung unsa ka pinangga ato day. Bisan asa na to naabot para lang nimo. Maong importante gyud para niya nga makasal mo. Ang ako ang masturya General kay medyo maipit si Goy. Kay kung mausob na yang itsura, dili na siya ang unggoy na gugmaan ni Tricia. Am I right, General? Ayaw na pag-apil-apil mong kay dili pa ka maka-catch up sa mga storyang ingon ani kay baby boy pa ka.